Maana Yesu anachunga kila ndege vile. Sema na Yesu, sema na Yesu, sema na Yesu, sema na Yesu. Maana Yesu ni rafiki wa kweli, si mwingine sawa na Yesu. Maana Yesu pekee. Biblia inasema hivi katika Luka sura 2:36 hadi 38. Kulikuwa vile vile nabii mmoja mwanamke aliyeitwa Ana, aliyekuwa binti ya Fanueli wa kabila la Aseri. Yeye alikuwa mzee sana. Aliishi miaka 7 na mume wake tangu alipoolewa. Kisha akabaki mjane hata kaeneza umri wa miaka 84. Alibaki katika hekalu akitumikia Mungu usiku na mchana, akifunga, kula chakula na kuomba. Basi akafika saa ile akaanza kumshukuru Mungu, naye akaeleza habari za mtoto huyo kwa watu wote waliokuwa wakingojea jinsi Mungu atakavyokomboa Yerusalema. Amina. Kwa siku ya leo tuna somo ambayo inasema nafasi ya mjane katika kanisa. Nafasi ya mjane katika kanisa. Mungu anampatia mjane nafasi gani katika maendeleo ya kanisa, katika kutangaza habari njema, katika kujenga mwili wa Kristo? Mjane ana nafasi gani? Tujue kwamba mjane, ikiwa yeye ni mwana wa Mungu, ujane hauzime nafasi yake ya kuhudumia kanisani. Haleluya. Ujane sio mwisho ya zawadi yake. Ujane hauvute mtu asikuwe tena mwanamemba wa jamaa la kiroho la Kikristo. Yeye angali mmoja wa wana wa Mungu. Yeye angali mmoja wa jamaa hili la kiroho. Yeye angali mmoja wa wale ambao watalijenga kanisa la Bwana. Na kujua nafasi yako wewe kama mjane ni moja ya mambo ambayo yanajenga estime de soi yako. Unajua kwamba ungali wa faida. Tunatafakari juu ya mama Ana. Biblia inaonyesha kwamba aliolewa, akafunga harusi na mume wake. Walifanya miaka ngapi pamoja? Miaka 7. Lakini alikufa mara moja mama Ana. Aliishi mpaka fikie umri wa miaka ngapi? 80 na ngapi? 9. Biblia haiseme kama walilunga na wako na miaka ngapi. Lakini unaweza fikiria miaka ya ujana,
ambamo wengi wanaolewa au kuoa haipiti miaka 12 au 13, zaidi ni katikati ya ile miaka. Hivi uketosha ukeimagine moyenne ya miaka 12 au 25, utakuta kwamba karibu miaka ngapi aliufanya katika ujana. Uketosha miaka 12 kwa miaka 84, utakuta kwamba ni karibu miaka 16 ya ujana. Mama Ana anatambulikana kwa ile shairi ya 36 kwamba yeye ni mmoja ya jamaa la wana wa Mungu lenye huduma katika taifa. Hata kama amebaki mjane, yeye anajulikana mmoja wa taifa la Mungu. Kubaki mjane haitazima identite yake ya kuitwa mmoja wa taifa la Mungu. Kama wewe umeamini Kristo, wewe ni mwana wa Mungu ijapo ujane. Amina. Maana Biblia inasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kuitwa wana wa nani? Haijalishi hali class social ambamo wanatokea, wote ni wana wa Mungu. Na wote walioamini, Mungu anawapa zawadi kila mmoja kwa upekee. Mama Ana aliendelea kutumia zawadi yake. Biblia inamuita nabii mke. Ana zawadi na anatumikisha zawadi hii kwa kujenga huduma ya unabii. Ukisoma Waefeso sura 4 sheria 11 kuendelea hadi 16, inaonesha kwamba Bwana wa kanisa pia alipofufuka na kupanda mbinguni hakuacha kanisa libaki bila zawadi. Aliwafanya wamoja kuwa manabii, wengine wainjilisti, wengine wachungaji, wengine mitume, ili mwili wa Kristo ufanye nini? Mjane ana nafasi katika kanisa kwa sababu Mungu amemgawia zawadi ya kipekee. Bwana Yesu asifiwe. Hataondosha ile zawadi kwa sababu ujane umefika. Ataendelea kumtumia na nguvu na uwezo, maana amemchagua kuwa mmoja wa wale ambao watajenga mwili wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ambia mwenzako, tuko pamoja wa wenye watajenga mwili wa Kristo. Ndiyo. Uko mmoja wa wale ambao watajenga mwili wa Kristo. Maana Mungu amekupa zawadi ya kipekee. Amekupa huduma ya kipekee. Ile huduma isizimike hata kama umefikia kiwango cha kuitwa mjane. Ujane hautakuondosha zawadi yako. Ujane haupaswi kuzima huduma yako. Maana ni Mungu alikugawia ile zawadi kusudi na wewe ujenge mwili wa Kristo. Niwakumbushe kazi za nabii katika Biblia. Katika Biblia, nabii ni mjumbe wa Mungu katikati ya taifa lake. Hivi ana kazi ya kwanza kupokea maoni ya Mungu, kupokea ujumbe toka Mungu. Akisha upata ule ujumbe, anautangaza kwa taifa la Mungu kusudi liishi jinsi Mungu anavyotaka.
Manabii ni wenyewe wanapokea ufunuo toka Mungu. Wanapata maono toka mbinguni ya kuwafunulia mapenzi ya Mungu ni gani. Wakishapata ile ujumbe, hawauweke kwa ajili yao, lakini wanautoa kwa taifa la Mungu ili taifa hili litembee siku zote katika mapenzi ya Bwana. Kazi ya pili ya nabii ni kutoa angalisho kwa taifa wakati linataka ingia mshimo fulani au muhatari fulani. Ndio maana katika Biblia manabii walilinganishwa na wazamu. Nabii Ezekieli, Mungu anamuita, nimekuweka kuwa zamu kwa taifa langu. Unapoona hatari inakuja, wewe uwe wa kwanza kupatia angalisho. Ukabure taifa ya yote, hatari yeyo. Basi ingie mshida, na wewe nisha kuonesha ile shida mbele ya wakati. Kwa Kifaransa tunasema ni wa avertisseur. Wanapatia avertissement taifa la Mungu lisiingie mshimo sawa vipofu wenye hawaone. Ndio maana nabii anaangazia taifa kwenye kukogiza, kwenye watu wanataka tembea mgiza, nabii analeta mwangaza wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mama Ana alifanya kazi hii ya unabii. Nabii pia ana kazi nyingine, ni muombeaji. Anaombea taifa. Anaombea taifa. Analeta mahitaji ya taifa mbele ya Mungu. Analeta mizigo ya taifa mbele ya Mungu. Anabeba mizigo ya taifa lake na kulionesha Mungu. Hivi tunaweza sema akishaleta ujumbe toka mbinguni, likishashukia taifa, akishaangazia taifa hili lisiangukie mshimo, anabeba pia mizigo ya taifa kwa Mungu kwa njia ya kuombea taifa. Intercesseur. Ndio maana teksti yenye tulisoma inapatia kazi hizi zote Mama Ana. Biblia inasema alikuwa nabii mke, hata kama alikuwa amezeeka na kufanya miaka mingi katika maisha ya ujane, lakini alibaki wapi? Katika hekalu mbele ya uwepo wa Bwana. Haleluya. Nafasi ya mjane sio kuondoka na kujitenga mbali na Bwana, lakini ni kubaki siku zote katika mahusiano na Bwana, maana Bwana amemchagua kumweka awe na zawadi ya kipekee yenye itajenga kanisa lake. Lazima abaki siku zote katika uwepo wa Mungu, atembee kama rafiki wa Mungu, asikuwe na nafasi hata moja kwenye ataachaka Mungu wake. Siku zote ubaki karibu na Bwana. Haleluya. Ndio maana shairi lisema alibaki katika hekalu akimtumikia Mungu nyakati zote. Kwa lugha nyingine, usiku na namna gani na saa gani na mchana. Ya maisha yake yote aliyatolea kwa kutembea pamoja na Mungu, kwa kubaki katika uwepo wa Mungu. Hakujitenga na Mungu wake. Urafiki na Mungu kuboresha siku zote ni kazi.
yenye itakufanya uwe nabii anayefaa. Mtu akijituma kusema tasema kwa jina la Mungu na hana wakati ya kusikiliza Mungu, anageuka nabii wa uongo. Atakuwa naambia watu ndoto zake, vyenye analota ni mawazo yake. Na hii ndiyo nabii Yeremia anahamakia watu. Msiwasikilize wenye kuwatangazia ndoto zao. Wanasema Bwana amesema, Bwana amesema, kumbe yeye haya wafunulia ujumbe. Lakini msikilize wenye wako na muda ya kukaa katika shauri langu, wenye wako na muda ya kubaki katika uwepo wangu, wakinisikiliza mimi na kujua nini ni mapenzi yangu, na ni wale wanatafakari neno la Bwana. Amina. Ukitaka kuwa mjane mwenye atatumikia Mungu siku zote, ukitumia vizuri zawadi yako, ubaki katika kutii neno la Bwana. Ulipende neno la Bwana, na neno hili litachora zawadi yako, litachora huduma yako, litachora maisha yako, na utabaki siku zote mwenye kusaidia kupitia zawadi yenye Mungu amekupa. Mama Ana, Biblia inasema, aliishi siku zote akiomba Mungu, akimshukuru Mungu, alimwanga roho yake mbele ya Mungu na kuombea taifa lake mbele ya Mungu. Wakati Mungu amekuchagua, lakini pia umepitia kipindi kichungu, kwenye utapata pumziko na kwenye utamwanga mizigo yako itoke rohoni, sikuhuzunishe siku kwa siku. Ni wakati unakaribia Mungu kwa njia ya maombi. Wajane ndio waombeaji wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Maana sauti yao Bwana anaisikia na anawajibu. Kwa njia gani tutaomba? Kuna njia nyingi za maombi. Luka sura 18 inatupa mfano ya mjane mmoja. Kisoma verse ya kwanza hadi ile shairi ya 8, unakuta hapa mfano ya maombi ya kusihi. Luka sura 18 shairi ya kwanza hadi 8. Yesu alipotafuta kuonesha kwamba lazima tuige wale ambao wanaomba kwa kusihi, alitoa mfano ya mjane mmoja aliyekuwa na mzigo, alikuwa na shida, walimuima haki yake. Akaenda kila siku kulamkia kwenye mwamuzi, nipe haki yangu, nipe haki yangu, nipe haki yangu. Biblia inaonesha mtu huyu, mwamuzi huyu, kwamba hakuogopa Mungu, lakini alijibu kwa hitaji ya mjane, kwa sababu mjane aliomba mara moja, alimsihi. Na Yesu akatosha pale somo kwa wanafunzi. Kama mtu mwenye ajali Mungu alijibu hivi, Baba yenu anayewahurumia atajibu namna gani wanaomuomba kwa imani na kwa kusihi? Kusihi ni kuomba pasipo kuchoka. Haleluya. Ombeni pasipo kufanya nini? Kuchoka, pasipo kuacha.
Njia ingine ya kuomba ni maombi ya maombolezo. Wakati umechoka, shida imekuvamia, huzuni imejaza moyo, mzigo imekuwa mkubwa, hauelewe, kuna maulizo pasipo majibu. Maulizo haya olia kuyauliza watu nao wenyewe hawatapata majibu haraka, uyamwange kwenye Mungu kwa njia ya maombi ya maombolezo. Kuomboleza sinikulia, ile uchungu yenyiko ndani yako imeleta hisia mbaya. Wametuzungumzia hapa juu ya emotion sawa ya huzuni mwingi. Ile huzuni usiendelee kuichunga mroho, uende imwanga kwenye Bwana, ukiombolezea kwenye Bwana. Haleluya. Mwenye anasikiaka machozi yako na kilio yako ni Mungu anayekuhurumia. Usiendelee kujichokesha na ile mzigo. Ile huzuni usifungie ndani yako, maana itakuumiza, itachokesha akili yako, itachokesha na mwili yako. Lakini kwenyewe unaenda mwanga roho yako ni karibu na Bwana, maana mwenye anajali machozi yako ni Mungu anayekuhurumia. Hivi siri ya Ana ya kuishi miaka mingi ilikuwa ile, alijua wapi anaweza kuwa analilia. Ni mbele ya Bwana alimwanga roho yake. Zaburi 56 shairi ya 9 inasema hivi: wewe Bwana unajua kutangatanga kwangu, umeweka machozi yangu ndani ya chupa, na yote yanakuwa katika kitabu chako. Amina. Kama haujui wapi utakuwa na mwanga machozi yako, watakuumiza zaidi unapolilia kwa nimbortiki. Sinjo vile unaweza sema na mwanga roho yako kwa mtu, kumbe atakuumiza tena zaidi. Lakini mwenye anabeba ile uchungu yako yenye nakulilisha, anakuelewa katika machozi yako, ni mwenye kujua kutangatanga kwako na tabu zako. Biblia inasema anajali machozi yako, anayachunga. Na Biblia inasema mwenye anatupanguzaka machozi na atatupanguzaka hayo ni nani? Ni Bwana mwenyewe. Hivi hisia zako mbaya, iwe kasirani, umekasirika, umwenge kolere yako mbele ya Bwana. Maombi ya maombolezo haianzake sawa maombi ya kawaida. Zaburi 22 Yesu aliomba maombi ya maombolezo juu ya msalaba. Zaburi ya 22 verse ya 1 inaanza na ulizo: kwa nini Mungu umeniacha? Si Yesu aliliaka vile. Alikuwa analia mbele ya watu au mbele ya baba yake? Wakati umechoka, uingie kwa maombi ya maombolezo. Maombi ya maombolezo ina sehemu hii. Sehemu ya kwanza ni maulizo ya mchoko yenye hauelewe, unaimwanga mbele ya Mungu. Wakati unasema mpaka siku gani shida hii, ile ni ulizo. Kwa nini Mungu anaruhusu jambo hili? Unaonesha yote yenye hauelewe au maulizo, unaiuliza Mungu. Mwingine mwenye aliombaka vile ni Yobu, aliomboleziaka mbele ya Mungu. Vyenye vilimshinda ufahamu, alimwanga roho yake mbele ya Mungu. Wakati umechoka, uko na maulizo yenye haina majibu, uyamwange mbele ya Bwana kwa maombi. Hatua ya pili ya kipindi hiki cha maombolezo ni kuonesha hisia zako mbaya. Kama umekuwa na oga, onesha oga yenye uko nayo. Nimeogopa,
uoneshe ile hisia mbaya, maemosio zenye tumesoma juu yake, zenye zinaweza kukuua, kama ni woga, kama ni kasirani, unasema nisha kasirika. Na hapa hautakuwa mnafiki, ukue wazi mbele ya Baba. Hisia mbaya gani uko nazo, uzioneshe mbele ya Mungu. Kama ni woga, kama ni huzuni, unaionesha wazi mbele ya Mungu. Sema nisha huzunika, niko na woga. Mugetsemane, Yesu, Biblia inasema, naye aliogopaka, naye alikuwa na hisia mbaya. Mugetsemane mu maombi, alikimbiliaka maombi, na Biblia inasema jasho ikamtoka ya kugeuka sawa nini? Damu. Alimwanga hisia zake mbaya za woga mbele ya Bwana, na Mungu akamupa nguvu mpya. Haleluya. Hatua ya 3 katika maombi ya maombolezo ni kuonesha yenye Mungu unataka Mungu afanye nini. Ombi lako ni gani? Wakati uko naomboleza mbele ya Bwana, uoneshe wazi kinye unataka afanye. Kama unataka akutetee, omba ile, nipe haki yangu Mungu, wewe mtetezi wangu mimi mchana. Kama unataka Bwana ageuze historia yako, nasema mimi nataka hali hii komeshwe na hali mpya ianze. Onesha wazi kenye unataka Mungu akutendee. Kwa mwisho, kipindi ya mwisho katika maombi ya maombolezo, sehemu ya mwisho, ukiri msimamo wako wa imani. Unajua Mungu ni nani kwako. Ukiri uaminifu wa Mungu. Ukiri upendo wa Mungu kwako. Uoneshe wazi kwamba hautaachaka Mungu hata kama magumu yametokea. Hii ni kukiri msimamo wako yenye unasadiki juu ya Mungu. Mungu ni nani kwako? Unaweza sema, mimi naamini kwamba sawa Yobu alikiri, mtetezi wangu ashaka kufa, yuko hai, na kwa mwisho atasimama ili anitetee. Pale unakiri kenye unasadiki, kenye unaamini kwa Mungu. Hii inakurudisha tena kukuwa na mizizi ndani ya imani katika ushirika wako na Bwana. Maulizo yenye uelewe unaiuliza Mungu. Hisia mbaya zenye umesikia unazimwanga mbele ya Mungu. Ombi lako ni gani? Unalionesha wazi. Na kwa mwisho unakiri yenye ungali unashikamana nayo sawa msingi wa tumaini, msingi wa imani, maana unaamini Mungu aliye mwaminifu na wa huruma. Ndiyo maana Biblia inaonesha kwamba hata kama tunapitia vipindi vya vitisho, hata kama tunapitia majaribu mengi, mbele ya Mungu ungali na nafasi ya kusikika. Haleluya. Mungu angali tayari kukusikia, masikio yake hayafungana kwako. Mkono wake wa kutenda hauyakuwa mfupi. Bwana Yesu asifiwe. Angali sikio lake liko karibu na wewe. Angali tayari kukubebea yenye imekushinda. Ukifichama na kumkaribia kwa njia ya maombi, kwa kubaki karibu naye siku zote, atakushindia. Maombi ni moja ya siri ya kugeuza hisia mbaya kuwa hisia nzuri. Tusome Wafilipi sura 4. Wafilipi sura 4, shairi ya 4 hadi 7. Wafilipi sura 4, shairi ya 4 hadi 7. Inasema, mufurahi siku zote katika kuungana kwenu na Bwana.
Na tena ninasema furahini. Muonyeshe upole wenu kwa watu wote, kwa maana Bwana yuko karibu. Musijisumbue na neno lolote, lakini katika kila neno mutoe mahitaji yenu kwa nani? Kwa Mungu, mukimuomba, mukimusihi na kumshukuru. Bwana Yesu asifiwe. Na amani ya Mungu inayopita ufahamu wote wa wanadamu italinda mioyo yenu na nia zenu salama katika kuungana kwenu na Yesu Kristo. Amina. Kusudi utoshe hisia mbaya ndani ya moyo wako, zisiendelee kukubomoa, tumia njia hii ili Bwana ageuze huzuni kuwa furaha. Mwenye anaandika barua hii iko mprizo ye Paulo, lakini anasema tufurahi ndani ya nani? Ndani ya Bwana. Siku ngapi? Wametuambia tucheke dakika ngapi? Wengine watafiti wanaenda kusema kwa mchana inaomba ufanye dakika 30 ya kucheka. Furaha yako iko na msingi juu wewe uko na uhusiano bora na Bwana. Msingi ya furaha yako haifichame ndani ya bangi. Jinsi evangelist alisemaka, alipataka mshauri mubaya, aliendaka tafuta furaha mubyenye bitamuletea kuhuzunika zaidi. Ujenge furaha yako ndani ya Bwana, maana furaha ni tunda la Roho Mtakatifu kwa walioamini. Unafurahi kwa sababu una mwenye iko Bwana kwa maisha yako. Unafurahi kwa sababu yeye iko tayari kukubebea vyenye vinakusumbua. Unapomwanga roho ya masumbuko yako mbele yake, yeye anakubebea mizigo. Haleluya. Usijisumbue na neno lolote, lakini katika mambo haya yote uoneshe mahitaji yako, uyalete mbele ya Mungu. Umwange roho yako ya kuchoka mbele ya Mungu kwa njia ya maombi na kusihi, lakini vile vile njia ya tatu ni shukrani. Haleluya. Kusudi hisia mbaya zisiendelee kukuua, uwe mtu wa shukrani. Ujifunze kujishukuru na kushukuru wengine. Shukrani na jibia shukrani ingine. Wakati uko na shukrani kwako binafsi na kwa wengine, nao watakurudishia shukrani yenye ulitoa. Weyereye temera neriyisima. Abandu bangana ni kusima ewayishima. Ndano yukakolera bebo ishanishabelangira. Lakini weyereyishima uti nabere kole tunangakola monga irande kinga hitia. Nerwa kende yaga yabyo nabere hitia. Neruwe ishima. Wabikole chuwene iwe ishima. Ujifunze pia kushukuru wengine. Ukipata mtu anakupa shauri, umshukuru. Ukipata mtu anakusaidia kwa kiwango fulani, umshukuru. Yesu wabere erinunguni kalisalesa ewa nabyukasima erishima rekana shakondola kiende. Ambo yute shima eni alingachi ningundu yibwe, yani akailitro haya kwa vende. Wakati uko na moyo ya shukrani, unaachaka na wengine wanaendelea kukusuteni na inakujenga tena upya. Amina. Tujifunze pia kushukuru Mungu. Maombi ya shukrani. Ujifunze kuwa naangalia Mungu amenitendea nini, ili tajenga furaha yako. Ewa naganze shobarake sho Mungu aberekola. Ewa kande pepo Mungu. Hata mwali ya ujana, ukuwe na omba Mungu, fungua macho yangu ya kiroho nione vyenye umenitendea. Ili taacha
huzuni sikuvamie na woga sikuvamie, lakini unaenda uko nashukuru Mungu kubyenyame kutendea. Hata kama haujafika kwenye unapenda ufike, lakini hatua yenyewe umefanya deja, Mungu ametenda mambo. Ndio naretabuka ni muujiza. Kenye kimeacha manabii waongo wanatudanganya. Wanafunga macho yetu kwa miujiza yenye tuko naishi, wanasema Mungu haya tutendea kitu. Lakini Mungu yuko anafanya miujiza. Kuishi kwetu si ni muujiza? Elisha bana abane bakula ndi muujiza. Mungu yuko anakufanyia mambo, uwe na moyo ya shukrani ili taleta furaha ndani yako. Haleluya. Wenye wanajua kushukuru wanajenga furaha yenye nadumu. Nerita trokeremere chitol ni muujiza. Ndi munasheti. Omundu akana bana nyama eshande bana omumero wakande laba mwenyama. Lakini wabiro muhelengalenga ya uweshima ya mabehola romonda. Unashukuru Mungu. Mungu yuko na tutendea mambo. Kwa mwisho, tumia zawadi hizi Mungu alikugawia bila kujilinganisha na zawadi za wengine. Utafurahia zawadi, ufurahie zawadi yenye Mungu alikugawia. Sie bote Mungu hata tupaka zawadi ya kusimama hapa kulutari. Mbiblia mko wajane wenyewe wanajulikana, hapana jua lihubiri, lakini mjane mwenye alitoa sengi 2, Yesu alisema sametoa kuliko wote. Anaandikwa mu Biblia kuza Shalemu. Mwingine mjane alijulikana juu ya kukaribisha nabii wa Mungu Elia, mjane wa Sarapati. Kuna zawadi nyingi, furahia zawadi yako bila kupenda ukue sawa mwingine, ili takusumbua bure. Furahia kwenye Mungu amekuweka na zawadi yenye amekupa, uitumikishe na unatulia na uko na shukuru Mungu kwa uaminifu, ili tajenga furaha yako. Katikati yetu kuna wenye wanafanya usafi. Katikati yetu kuna wakarimu wenye wanajua kukaribisha wageni. Katikati yetu kuna wale ambao wanajua kupanga mambo. Akipanga hapa mambo ya protokoli inaenda vizuri. Kuna wengine wana ujuzi ya kupiga chakula. Akipigia hapa mkutano kila mtu atasema oyulia ukanenti. Ndiyo ni zawadi. Esho sisi siandikiro mu Biblia, Biblia moya byanke. Mungu akatuha zawadi nene. Echo Mungu ama kutrokesha iwatumikacho unamutsemero mukama. Haleluya. Kazi ya Mungu mtu hakosake mocha kufanya. Na Mungu anakupangaka kadiri anakuelewa. Na hakuna mwenyiko yulu ya mwengine machoni mwa Bwana. Kila mtu ni wadamani. Amina. Echo Mungu averikuavera ukolecho na unamutsemero mukama. Echo Mungu averikuavera mojamati na ukatoka chireve. Nerio bangani chilangira iwe ishima. Amina. Otuna echaleko Mungu ni anula romochi handachi na ingana toka chireve. Nerio banga kwambo uchitoka chindu kwe. Sema na mie Mungu aliniletaka hii zawadi yangu ijenge jamaa, ijenge kanisa, ijenge jamii. Tunaimba tu kipande kimoja cha wimbo. Unachoka, una roho nzito. Useme na nani? Kama furaha imekwisha, useme na nani? Kwa njia ya maombi. Ukichoka, useme na Yesu.